নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের ৭২তম কমিটি বা বৈঠককে কেন্দ্র করে রাজ্যে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবারে রাজ্যে এসে পৌঁছালেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ইতিমধ্যে নোডার চেয়ারম্যান, নোডার মন্ত্রী দুঃখিত, এবং অন্যদিকে নর্থ ইস্ট কাউন্সিল প্ল্যানারির যে ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, তিনি এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালেন রাজ্যে, এবং রাজ্যে আসার পর তাকে অভিনন্দন জানালেন, তাকে বরণ করে নিলেন খুদেরা, তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। কি বক্তব্য তার, শুনুন। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक कल आयोजित की जा रही है। ये एक वार्षिक बैठक है। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में सारे राज्यपालों की उपस्थिति में, सारे मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में, और आने वाले समय में हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उदय और विकास प्रधानमंत्री जी की संकल्प और विचारधारा के आधार पर सुनिश्चित करने का ये एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक वार्षिक रूप में आयोजित की जाती है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का और सबसे महत्वपूर्ण हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। और जो कार्य पिछले एक वर्ष में हुआ है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा, डोनर मंत्रालय के द्वारा, हर राज्य की आशाएं और अभिलाषाओं पर विस्तृत रूप से कल चर्चा होगी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक के साथ हमने ये भी तय किया है कि गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैंकिंग समिट कल आयोजित किया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी राज्यों में हम लोग स्थापित कर रहे हैं। देश के सभी निजी और सरकारी बैंक की संस्थाएं कल की बैठक में उपस्थित रहेंगी, और जो एक नया कीर्तिमान ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বক্তব্য আপনারা শুনলেন। আগরতলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালেন তিনি, এবং নর্থ ইস্ট যে কাউন্সিল প্ল্যানারির যে কাউন্সিল 2024-এর একেবারে শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭২তম এই বৈঠক। সেই বৈঠকে উত্তর পূর্বের একাধিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হতে চলেছে। যে আলোচনাতে এবার যোগ দিতে রাজ্যে এসে পৌঁছালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এখনকার মতন সংবাদ এখানেই শেষ করব। পরবর্তী নিউজ আপডেটের জন্য চোখ রাখবেন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার।